Ano ma'am? Surang ko lang ma'am. Ano lang? Pwede ba matupiyan ma'am? Hindi na. Okay lang pwede. Sa likod? Pwede ba sa Damit likod? lang, ma'am. Ah, 78 lang to. Okay na to sir? Thank you sir ha. Sorry ma'am, butas mo. Tumusok kasi yung ano mo, yung stick. Pa-check na rin ma'am. Bayad na po.